नमस्कार, मैं बोइनो डोंगल एनी प्रीमियर न्यूज़ के हिंदी समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। डिफू सरकारी बालक विद्यालय के मैदान में भाजपा की विजय रैली और सामूहिक योगदान कार्यक्रम। समाचार अब विस्तार से। एपीएचएलसी की विरोध रैली के 2 दिन बाद भाजपा ने डिफू सरकारी बालक विद्यालय के मैदान में एक विशाल विजय रैली और सामूहिक योगदान कार्यक्रम का आयोजन किया। आज 6 जुलाई सुबह 11 बजे से आरंभ इस कार्यक्रम में कार्बी परिषद के अध्यक्ष राजू टिसो, भाजपा पूर्वी कार्बी अंगलों के अध्यक्ष धौन सिंह तेरोन, डॉक्टर तुलीराम रोंगहार, कार्बी परिषद के मुख्य कार्यवाही सदस्य सांसद हॉरन सिंह बे, विधायक विद्या सिंह इंग्लैंड, रूप सिंह तेरोन, दौर सिंह रोंगहांग, स्वायत्त परिषद के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया। विजय रैली में अन्य गणमान्य व्यक्तियों और मंडल समिति के सभी अध्यक्ष और सचिव और सभी मोर्चा को आमंत्रित किया जाता है। पिछले परिषदीय चुनाव में सभी 26 निर्वाचन क्षेत्र में शानदार जीत को यादगार बनाने के उद्देश्य से भाजपा ने विजय रैली और सामूहिक योगदान कार्यक्रम का आयोजन किया। आईएनसी और अन्य राजनीतिक दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के कुल 1662 नेता और समर्थक औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हुए। मुख्य कार्यकारी सदस्य, विधायक व सांसद ने भाजपा की टोपी व मफलर पहनाकर उनका स्वागत किया। भाजपा में शामिल होने वाले कुछ शीर्ष विपक्षी नेताओं में बाजोंग टिसो, सेमियन रोंगफार और अन्य शामिल हैं। सभी नेता, विधायकों, सांसदों और नए शामिल हुए नेताओं ने एपीएचएलसी सुप्रीमो जेआई कथार ने 6ठी अनुसूची के नाम पर युवाओं को गुमराह करने और गैर जनजाति के खिलाफ युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया है। उसकी हरकत से जनजाति और गैर जनजाति के बीच टकराव हो सकता है। सांसद हॉरन सिंह बे ने जेआई कथार को रावण की आख्या देते हुए कहते हैं कि उनकी नीति के कारण कई नेताओं और समर्थकों ने उन पर विश्वास खो दिया और इसलिए वे भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने जनजाति और गैर जनजाति को विभाजित करने की कोशिश करने के लिए कथार पर दोषारोपण की है, जिससे जो जिले में शांति भंग होने की आशंका व्यक्त की है। कार्बी परिषद के मुख्य कार्यवाही सदस्य डॉक्टर तुलीराम रोंगहांग ने जिले के सभी लोगों को भाजपा में विश्वास रखने के लिए झुक सस्ता दंडवत किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार भाजपा के सिद्धांत सबका साथ सबके विकास के मार्ग पर जिले के सभी धर्म व जाति के लोगों को एक साथ लेकर विकास की मार्ग में आगे बढ़ने में विश्वास रखती है। वे कहते हैं कि एपीएचएलसी की पुनः चुनाव के बारे में मांग व्यर्थ है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी देर हो गया है, क्योंकि सभी 26 परिषदीय सदस्यों ने असम के मुख्यमंत्री और असम के राज्यपाल उपस्थिति में शपथ भी ग्रहण कर चुके हैं। यहाँ तक कि परिषद के अध्यक्ष और मुख्य कार्यवाही सदस्य भी निर्विरोध चुने जा चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, हिमंत बिश्व शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भावेश कलिता को धन्यवाद दिया। वे कहते हैं कि जिले के चौतरफा विकास के आधार पर सभी
26 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवार को चुना और उन्होंने आश्वासन दी है कि भाजपा चुनावी घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेंगी। Langsung ni karawani, aku ni tuhan, lam nak kan jurusan pada kan alam duli masih ini Fransi, agak hei hahok onai, karon karbi manuhok, video hosa kota keluar hahok, jai hei hahok onai, karon karbi manuhok video hosa kota keluar hahok jai karnai jai kata ahok pek alam karbiaran anglu tampilkan dia di ajak pengabedon coba elok lasi labak 200 district hospital hambenor ami eta bosor biga kami inauguration koribo west stadium number biet government college আমি দমকমত আই বছৰৰ ভিতৰতে আমি উদ্বোধন কৰিম ইষ্টাৰ ডেভেলপমেণ্ট মণ্ডল কমিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান মৰ্চা আৰু লোকেল কমিটি অকল প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ছেক্ৰেটাৰী তেখেতসকলক আজি নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে বিজয় উৎসৱ ২৬টা সমষ্টিত যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীত বিপুল ভোটৰ জয়যুক্ত কৰাৰ কাৰণে আজি বিজয় উৎসৱটো আজি ডিফু হেডকোৱাৰ্টাৰতে আমি আজি সভাটো পতা হৈছে কাৰ্বি আংলং ৰাইজক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদ মৰম আৰু সহায়িতা কৰাৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলঙৰ ২৬টা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীত জয়যুক্ত হোৱাৰ কাৰণে মই কাৰ্বি আংলং ৰাইজক আন্তৰিক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু লগতে পৃথিৱীৰ ভিতৰত জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া JP নাড্ডা আৰু লগতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ভূপেশ কলিতা তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদ সহায়িতাৰ কাৰণে ২৬টা সমষ্টিত আজি
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰা হৈছে আৰু আগন্তুক দিনত 26টা সমষ্টিত নিৰ্বাচনৰ আগে আগে যিবিলাকৰ আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ সেই গোটেইখিনি প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাকৰ আখৰে আখৰে পালন কৰিবৰ কাৰণে 5টা বছৰৰ আমি চেষ্টা কৰিম লগতে ইয়াত বহুতো সমস্যা আছে ইণ্টাৰষ্টেটৰ সমস্যা আছে আৰু লগতে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা আছে আনএমপ্লয়ড প্ৰব্লেম সেই গোটেইখিনি সমস্যাবিলাকত আলাপ আলোচনা কৰি এটা এটা সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম টিম কাৰ্বি আংলঙে প্ৰত্যেকজন কাৰ্যবাহী সদস্যাই সাংসদ লগতে বিধায়কসকলৰ লগত লৈ কাৰ্বি আংলঙত নতুন কাৰ্বি আংলঙত নিৰ্মাণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি একেলগে আলাপ আলোচনা কৰি ভাৰতৰ ভিতৰত জনপ্ৰিয় চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত পৰামৰ্শ লৈ সেই সমস্যাবিলাকৰ এটা এটা সমস্যা আমি সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম দল আৰু চৰকাৰ একেলগে কাম কৰিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু দলে চৰকাৰৰ কি কি আঁচনি গ্ৰহণ লৈছে যাতে দলে আমাক সহায় কৰে আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাবিলাকে যাতে সহায় কৰে তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ একেলগে কাম কৰিবৰ কাৰণে দল আৰু চৰকাৰ একেলগে কৰি আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি দল সংগঠন আছে তেখেতসকলৰো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে আমাক পৰামৰ্শ দিয়ে কাৰ্বি আংলঙত নতুন কাৰ্বি আংলঙৰ নিৰ্মাণ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে যাতে আশীৰ্বাদ আৰু সহায়তা কৰে এইটো ৰি ইলেকশ্যনৰ পৃথিৱী ক'ৰবাত আছে নেকি আপোনালোকে জানে তেখেতসকলৰ যদি ৰি ইলেকশ্যন যদি পাতিব বিচাৰে কাউণ্টিঙৰ আগে আগে ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনত তেওঁলোকক কমপ্লেইন কৰিব কিন্তু তেওঁলোকে কৰা নাই 26টা সমষ্টিতেও কেণ্ডিডেটৰ জিকা কেণ্ডিডেটবিলাকক চাৰ্টিফিকেট দিয়া হৈছে ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰৰ পৰা লগতে অনাৰেবল গভৰ্ণৰ আৰু লগতে অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ আহি তেখেতসকলৰ আহি গভৰ্ণৰ আৰু চিফ মিনিষ্টাৰৰ আগতে আমি শপত লৈছোঁ 26জন MEC সন্মানীয় সদস্যসকলে শপত লোৱা হৈ গ'ল শপত লোৱাৰ পিছত চেয়াৰমেনৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল অধ্যক্ষৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যন ওলালে নটিফিকেশ্যনৰ দিয়াৰ পিছত চেয়াৰমেন আমি নিৰ্বাচনৰ কাৰণে চেয়াৰমেনৰ নমিনেশ্যন আমি ছাবমিট কৰোঁ চেয়াৰমেনৰ নিৰ্বাচনত ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰ হিচাপে ডেপুটি মিনিষ্টাৰ আহি ঘোষণা কৰিলে যে কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই কণ্টেষ্ট কৰা মানুহ নাই কাৰণে আনকণ্টেষ্ট হিচাপে ৰাজু চিটু ডাঙৰীয়া অধ্যক্ষ পদ হিচাপে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ নিযুক্তি শপত ল'লে তাৰ লগে লগে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CMৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যন ওলাইলে নটিফিকেশ্যন ওলাৰ পিছত কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ চেয়াৰমেনে হাউচত ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈ গ'ল নমিনেশ্যন দিয়াৰ পিছত ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈ গ'ল যে আনকণ্টেষ্ট হিচাপে তুলিৰাম ৰংহাঙে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল CM হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে আজি বিজয় উৎসৱৰ দিনতে আপোনালোকৰ আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সকলো দল সংগঠনক আমি আহ্বান কৰিছোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ নতুন কাৰ্বি আংলঙৰ নিৰ্মাণ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে ৱেলকাম জনাইছোঁ আজি সৰ্বমুঠ কিমানজনে যোগদান কৰিছে 1664 মানুহে আজি যোগদান কৰা হৈছে গোটেইখিনি আহি যাব চিন্তা কৰিব নালাগে